ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। 25କ ପଣିକିଆ ଯାହାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, 25କ ପଣିକିଆ ତାକୁ ଆସୁଛି ରେ। ଘରେ ବାପା ମା ତାକୁ 25କ ପଣିକିଆ, ସାମକୁ 25କ ପଣିକିଆ ଆସୁଛି, ତତେ ଆସୁନି, ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଗଣିତ ହବନି ତୋ ହାତରେ। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଣିକିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରିକ୍। ତୁମେ ଆରାମସେ 2 ଠାରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିପାରିବ। ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣିକିଆ ବି ତୁମେ କହିପାରିବ। 3 ଅଙ୍କିଆ 4 ଅଙ୍କିଆ ପଣିକିଆ ବି ତୁମେ ନିଜେ ଫଟାଫଟ କହିପାରିବ। ସେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଜିନିଷ ତୁମେ ଆଜି ପାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ପଣିକିଆ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ଆମର 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନେ ଲେଖନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ଟେବୁଲ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟେବୁଲ। 2 1 ଯା 2, 2 2 ଯା 4, 2 3 ଯା 6, 2 4 ଯା 8 ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଣିକିଆ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଘୋଷିକିରି ପଣିକିଆ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଦୌ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ସହଜରେ। ଆମେ ବୁଝିକି ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଠ ମନେ ରଖୁଛେ। ପାଠ ମନେ ରଖୁଛେ ନା ନାହିଁ? ପାଠ ମନେ ରଖୁଛେ। କେମିତି ମନେ ରଖୁଛେ? ଏକ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖୁଛେ, ନଚେତ୍ ବୁଝିକି ମନେ ରଖୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିବା, ଏକଦମ ଭଲ ଭାବେ ଘୋଷିଦେବା, ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କହିପାରିବା ବି। ଘୋଷିକି ଯଦି ମନେ ରଖିଛେ ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଠିକ୍ସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବା, ଦେନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। କରିପାରିବ କି? ଯଦି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଛ ତାହେଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇ ପାରିବନି। ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ବୁଝିକି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ ତାହେଲେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା ବି, ଠିକ୍ସେ ଲେଖିପାରିବା, ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲେଖି ସାରିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଘୋଷିଥିଲେ ପାଶୁରି ଯିବ। ପାଶୁରି ଗଲେ କ'ଣ? ଭୁଲିଯିବା ଆମେ। ଏଠି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଯଦି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଛେ ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ, ଭୁଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ବୁଝିକି ଠିକ୍ରେ ବୁଝିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟେ ତମେ ଯଦି ମନେ ରଖିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ଭୁଲିଗଲେ ବି ସେ ସୂତ୍ରଟି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଠିକ୍ସେ ଯଦି ବୁଝିଛ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ସୂତ୍ରଟି ତମେ ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିବ, ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯଦି। ସେମିତି ଆମେ ପଣିକିଆ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପଣିକିଆ ବୁଝିକି ମନେ ରଖିବା ନା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବା? ଏକଦମ ପିଲାମାନେ ତମେ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବୁଝିକି ଠିକ୍ରେ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣିକିଆ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିକିରି ଏକଦମ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିପାରିବା, ଏକଦମ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା, ଚୁଟକିରେ ଯେକୌଣସି ଗୁଣନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରେଡ଼ି? ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପଣିକିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ପଣିକିଆ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଆସୁଛି ସିଏ ପୁରାପୁରି ମାଷ୍ଟର, ଗଣିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ମାଷ୍ଟର। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। 25କ ପଣିକିଆ ଯାହାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, 25କ ପଣିକିଆ ତାକୁ ଆସୁଛି ରେ। ଘରେ ବାପା ମା ତାକୁ 25କ ପଣିକିଆ, ସାମକୁ 25କ ପଣିକିଆ ଆସୁଛି, ତତେ ଆସୁନି, ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଗଣିତ ହବନି ତୋ ହାତରେ। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ପିଲେ। ପଣିକିଆ ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏକଦମ ବୁଝିକିରି ସହଜରେ କେମିତି ପଣିକିଆ ମନେ ରଖିବା ସେ ସୂତ୍ରଟି ଦେଖିବା। ମୁଁ
थरे गोटे पिला को पचारली अरे बाप तते पणिकिया आसुची हाँ सर 25 को पणिकिया आसुची अच्छा कहीं कहलु देखी गोटे पड़िया रे 7टा गाई चोरुचंदी केतुरा गाई 7टी गाई 7टी गाई चोरुचंदी तू सेमानकर गोड़ जाक गणिले केते गोड़ हम कहलु पिला एकदम ऊपर को चाहे से हिसाब करुच्ची आखि बंद करी गोटे गाईर 4टा गोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एमती गणी गणी चलला अरे तो पणिकिया आसुची तू गणुचु कौन बुझुच ना नाई पणिकिया जदि आसुची ताहले 7 चौकु 28 गोटे गाईर 4टी गोड़ हेले 7टी गाईर केतुरा गोड़ 4 7 28 बा 7 चौकु 28 जदि तुमको व्यवहार कर पारलनी पणिकिया जानिछ किंतु ताकु जदि प्रयोग कर पारलनी ताहले किछि लाभ नाही बुझछ ना नाही कहया कथाटा बुझुछ ना नाही वर्तमान एटा गोटे मैजिक तम साइकिल स्टैंड रे 15टा साइकिल अछि केतुडा चक हबो तमे न गणी गिरी कहि दबो डाल ऊपर पक्षी बसचंदी 6टा केतुटा पक्षी 6टा पक्षी तमे न गणी गिरी कहि दबो केतुटा गोड़ पक्षी मानकर गोड़ मिसेले केते ए टेक्निक तमे जादू शिखिबो सेथि पणिकिया दरकार जादू शिखिबो ओके रेडी समस्ते शिखिबा पे अच्छा पिला माने वर्तमान देखिबा टेबुल माने कोन बा पणिकिया कोन पणिकिया माने कोन 2 1 जा 2 बा 2 1 2 ता अर्थ कोन गोटे 2 ता अर्थ गोटे 2 2 2 जा 4 ता माने कोन 2 2 2 मिश्रण 2 2 2 मिसेले केते 4 2 3 जा केते 6 सेमती केतेटा 2 2 2 2 2 3 जा मीन्स कोन तीनोटी 2 3 नंबर ऑफ 2 ऐड करले केते हैला सेटा हमें लिखिबा हमें एठे बुझि पारलो 2 + 2 इज इक्वल 6 अर्थ पणिकिया माने किछि नुहे क्रमिक मिश्रण मिसई 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 गले हमर पळे आसला पणिकिया आमे एटलिस्ट 4 टेबुल ऑटोमेटिक आमे लिखि परिबा केमदी लिखि परिबा देखो किछि आसुनी तुमको पणिकिया किछि आसुनी तुमे मिसई मिसई ऐड करी करी लिखि परिबो 2 1 जा 2 2 2 जा 2 रे 2 ऐड करो 2 रे 2 ऐड करले केते 4 2 + 2 2 3 जा 6 4 रे 2 ऐड करिवा 4 रे +2 6 हे गला 6 रे +2 6 रे 2 ऐड करले केते 8 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 सेमदी 2 5 जा 10 12 2 ऐड करी दिबा 2 6 जा 12 14 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा केते 18 20 लिखि देला हमें 2 टेबुल हे गला सेमदी 3 टेबुल मध्य केते ऐड करी लिखिबा 3 ऐड करी करी लिखि परिबा 3 3 रे 3 मिसेले केते 6 6 रे 3 मिसेले 9 3 3 जा 9 पुनी 9 रे 3 मिसेले केते 12 3 4 जा 12 3 5 जा 3 ऐड करो 15 15 रे 3 ऐड करले 15 16 17 18 18 देन 3 ऐड करो 18 रे 3 ऐड करले 21 24 सेमदी 27 30 बुझेला सेमती 4 टेबुल भी लिखि परिबा हमें 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16
16 रे 4 ऐड करो केते 20 4 5 जा 20 पुणी 4 ऐड करो 20 रे 24 4 6 जा 24 28 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36 पुणी 40 36 रे 4 ऐड करो केते 40 एमती आमे टेबुल लिखिदेले 2 टेबुल 3 टेबुल 4 टेबुल सेमती 5 ऐड करी आमे सहजरे 5 टेबुल लिखि परिबा 6 टेबुल 7 टेबुल एमती आमे एमती लिखि लिखि जाई परिबा 9 टेबुल पर्यंत निजे लिखिदेले ऐड करी देन एबे देखिबा 9 टेबुल पर 10 टेबुल पर 11 टेबुल भी आराम रे लिखि परिबा 12 टेबुल ला केमती लिखिबा कोन करिबा 12 1 रो टेबुल लिखि लिखि जिबा 2 रो टेबुल लिखि लिखि जिबा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 रो 4 6 then 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 12 14 16 18 20 2 टेबुल लिखिले आउ 1 टेबुल लिखिले बर्तमान 12 टेबुल हमर हे गला 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा एठी कोन करिवो ए जो 1 को 5 को ऐड करिवो ऐड कल केते हला 5 1 6 0 60 सेमते एटे 6 को 1 को ऐड करिवो केते हला 7 7 2 72 एठे 7 को 1 को ऐड कलो केते हला 8 84 एठे 8 को 1 को ऐड कलो केते हला 9 96 12 5 जा 50 12 6 जा 72 12 7 जा 84 12 8 जा 96 12 9 जा केते 108 9 1 10 हे होला 8 को 8 रहला सेमदी 8 के कोन हला देखो 10 to 12 0 120 सेमती आमे 23 रो टेबुल भी एठे कहि परिबा 2 रो टेबुल लिखाई छि 3 रो टेबुल लिखाई छि 23 रो टेबुल आमे फटाफट कहि परिबा 23 1 जा 23 1 23 1 23 23 दुने केता हला 86 23 3 की 69 23 चौकु ए 8 को 1 को ऐड करो केता हला 90 9 to 92 पुणे 10 को 1 को ऐड करो केते हला 11 115 23 पंचा 115 12 को 1 को ऐड करो केते हला 30 13 8 138 23 सोखो 138 23 सपना केते केते हो 14 ये 2 केते हला 16 16 ये 1 अछि 1 टा लिखिबा बुझियला बर्तमान देखो सेमदी 7 जा केता हबो ए सॉरी 8 जा 16 23 8 जा केता हबो 16 2 मिसले केते हला 18 ये 4 184 9 जा केते हला 23 नुआ केता हो 18 2 केते हला 20 ये 7 207 केते हला 23 10 230 ओके 23 को पणी गया हेला तमे कहबो 23 को पणी गया हेला आउ टिके बड़ पणी गया सेमदे एठे 234 को पणी गया भी हमें लिखि परिबा बुझि परछ ना नै 234 को पणी गया 234 2 टेबुल 3 टेबुल 4 टेबुल हमें लिखि देले मींस 234 रो टेबुल मध्ये हमें एठी लिखि परिया 234 1 234
234 दुणे केते 468 223 3 की एठी कोन हला ए 1 टा एठी आसी ऐड हो 9 1 ऐड हे होला एठी 10 हे होला 10 हे होले ए 1 टा एठी पुणे आसीला केते हला 702 702 बुझियला एमती आमे केते बड़ बड़ पणिगिया भी केते बड़ बड़ सब पणिगिया करि परिया 4 अंकिया संख्यार पणिगिया भी आमे इठे एमती समाधान करि परिया लिखि परिया। अच्छा पिला माने वर्तमान आमे 123 रो पणिगिया भी लिखि परिया 1 रो टेबल लिखिवा 2 रो टेबल लिखिवा आ 3 रो टेबल लिखिवा ए तीनटी जे टेबल लिखि आमे 123 रो टेबल भी निर्णय करि परिया 2 3 4 5 एमती लिखिलो एठी 2 रो पणिगिया केते 2 दुणे 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंचा 10 सेमती 3 रो 3 दुणे 6 3 3 9 3 चौको 12 3 पंचा 15 देखो 23 123 1 123 123 दुणे केते 286 123 3 की केते हला 369 123 3 केते हला 369 123 चौक एठी कोन टेक्निक करिया पड़ियो हमें ए जो 1 को 8 को हमें ऐड करिया पड़ियो केते हला 492 सेमदे एठी भी कोन करिवा एठी 0 को 1 ऐड करिवा एठी 5 को 1 ऐड करिवा केते हला 6 1 5 615 123 5 123 5 केते आसिला 615 बुझियला ये तो गला गोटे प्रोसेस किंतु आमे फटाफट केमती मुहे मुहे हिसाब करिवा आ गोटे टेक्निक अछि से जिनसडा वर्तमान मु तुमको कहबी ओके जमारो स्किप करिवनी बहुत वैल्यूएबल जिनस वर्तमान सिखियार अछि जस्ट 1 मिनट वर्तमान 23 5 23 को 5 रे गुड़ियार अछि हम फटाफट कौन करियो 23 को 2 भाग कर दो 20 प्लस 3 इंटू 5 20 को 5 रे गुणिबो 3 को 5 रे गुणिबो 20 को 5 रे गुणले केते हला 100 3 को 5 रे गुणले केते हला 15 115 ओके 23 5 केते 115 एठी मु लिखिबा पई समय नेली किंतु तमे से समय को बिल्कुल नबा दरकार नै फटाफट मुहे मुहे हिसाब करी कहि परियो देखो आ गोटी एग्जांपल देबी 24 3 केते 24 3 केते कोन करियो 20 4 भाग करतियो 20 3 60 4 3 12 60 12 72 हे गला बुझियला ना नै 20 को 4 को अलगा कर दबो 24 को अलगा कर दबो 20 4 20 3 की 4 3 की 20 3 की 60 4 3 की 12 20 3 की 60 4 3 की 12 केते 72 ओके सेमती तुमको अनेगर पचरा हबो 32 5 केते 32 5 30 2 भाग कर देलो 30 5 केते 150 2 5 10 160 150 रे 10 मिसेले केते 60 150 10 160 ओके 50 रे 10 मिसेले 60 वेरी गुड बुझियला एमती तमे भाग करी गोटे संख्या को 2 भाग करी तमे फटाफट तमे मुहे मुहे हिसाब करी कहि परियो मनगर तुमको किए जने पचारला एक 42 सतना केते 42 को 7 रे गुणियार अछि तुम केते 42 को 7 रे गुणियार अछि तुम फटाफट 40 को 2 रे 40 2 42 को 2 भाग कर देलो 40 प्लस 2 40 सप्ताह 2 सप्ताह 4 सप्ताह 28 280 हैला 2 सप्ताह 14 केते हैला 94 पाटी पाटरे तुम हिसाब करि परियो 280 रे 14 मिसेवा सहज 80 रे 14 मिसेले केते 94 294 ओके अच्छा पिला माने
आज एतिकी एमती नुआ नुआ वीडियो देखिया चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहाँ फल मोर आगामी वीडियो नोटिफिकेशन तुम मैंने पाइपर एवं वीडियो गुड़िक देखिपर शेष पर्यंत वीडियोटी को देखि बहुत बहुत धन्यवाद पुणी एक नुआ वीडियो नहीं तुम पाखे पहुंची टिल देन बाय बाय कीप लर्निंग थैंक यू जय जगन्नाथ।